ধূপগুড়ির চৌপথিতে মাদক বিরোধী পুলিশি অভিযানে বড় সাফল্য, ব্রাউন সুগার সহ গ্রেপ্তার 5 যুবক। ধূপগুড়ি শহরের প্রাণকেন্দ্র চৌপথি এলাকায় মাদক বিরোধী অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল ধূপগুড়ি থানার পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে একটি বেসরকারি হোটেলের 5 তলার 23 নম্বর ঘর থেকে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় 5 জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতরা সকলেই পার্শ্ববর্তী জেলা আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা ব্লকের বাসিন্দা। গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মঙ্গলবার রাতে চৌপথি এলাকার ওই হোটেলে হানা দেয় ধূপগুড়ি মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গেইলসন লেপচা, ধূপগুড়ি থানার আইসি অনিন্দ ভট্টাচার্য সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। ধূপগুড়ি থেকে খাদিমুল ইসলামের রিपोर्ट, बिग न्यूज बांग्ला। को पकड़ा गया और कहाँ का है ये लोग, क्या मिला था इसके पास? अभी तक हम लोग का गोपन सूत्र के आधार पर हम लोग ने आज जननी होटल में एक रेड किए थे। तो रेड में हम लोग ने पाँच लोगों को अभी तक डिटेन किए और उनके पोजीशन से कुछ नशा का सामग्री मिला। तो फर्दर प्रोसीजर चल रहा है सीजर का। फर्दर क्या क्या है, कहाँ से आया है, कहाँ डिलीवर करना चाहते हैं, तो ये सब हम लोग इन्वेस्टिगेशन के दौरान मालूम पड़ेगा। इसके पास क्या ब्राउन शुगर मिला? ब्राउन शुगर लाइक सब्सटेंस मिला है। मतलब अभी फर्दर मैंने हम लोग एफएसएल में भेज के कंफर्मेशन रहेगा कि क्या है। जस्ट इतना है कि मैंने वो बैंड सब्सटेंस। कहाँ का है ये लोग? ये लोग अभी बोल रहे हैं कि जस्ट फालाकाटा है, अलीपुरद्वार से। वो देखना पड़ेगा, अभी फर्दर चल रहा है प्रोसीजर। आप लोग देख सकते हैं प्रोसीजर चल रहा है। मतलब ये लोग कैसे ऐसा सुनाई दे रहा है कि मार्केट में सब्जी का व्यापार करते थे, ऐसा कुछ है? नहीं, वो तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि क्या करते थे क्या नहीं करते। अभी फिलहाल के लिए हमें इतना मालूम पड़ा कि ये लोग अलीपुरद्वार से तो यहाँ पर होटल में रह रहे थे। तो वही हम लोग का सोर्स के बेसिस पर हम लोग रेड किया और 5 को हम लोग ने अभी तक। मतलब कितने दिन से इस होटल में ठहरे थे? ये लोग अभी ये देखना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन करके। मैंने रिकॉर्ड चेक करेंगे होटल का कितना दिन से रह रहे हैं, कंप्लीट डिटेल्स वहीं से मालूम पड़ेगा। और कितने आदमी सर अरेस्ट हुआ है? अभी 5 आदमी अरेस्ट हुआ है। पांचों में पांचों ही क्या अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट का है? हाँ, अलीपुरद्वार का ही है। धूपगुड़ी का कोई है इसमें? इसमें धूपगुड़ी का नहीं है, 5 का 5 अलीपुरद्वार। कहाँ से आया इसके पास इतना ब्राउन शुगर? ये इन्वेस्टिगेशन करके देखना पड़ेगा कहाँ से आया है। ठीक है, কবে ঢুকেছিল? 15/1/2026। 15 তারিখ ঢুকেছিল। এরা কি সবাই বৈধ নথি দিয়ে ঢুকেছে? কোথাকার এরা? তো বলছি এখানে এইভাবে এরা এই ব্রাউন সুগারের কারবার করছে, এখানে এসে আপনি জানতেন না? না, আমরা তো সেরকম জানি না। আপনারা কি জানতেন? আমরা তো বলছি সবজি ব্যবসা করে। আপনাদের কখনো সন্দেহ হয়নি? কখন বিষয়টা আপনারা জানতে পারলেন যে এরকম? যখন পুলিশ আসলো তখন জানতে পারলাম। কয়জন রয়েছে এখানে? 4 জন। 4 জন। রুমে তো 5। 4 জন হচ্ছে এন্ট্রি নিয়ে ঢুকছে। ওদের সঙ্গে দেখা করতে পারছি। কবে আসছে? আজকে? জানি না। কিন্তু রুমে তো 5 জন আছে। তারা কি কোনো পরিচয়পত্র না দিয়ে রুমে ঢুকেছে? না না না, না না, 4 জনের মধ্যে 4 জন বলছেন, তার মধ্যে একজন তো 5 জন দেখা যাচ্ছে ওখানে। তাহলে সে কিভাবে এলো? না, সেটা তো আমি বলতে পারবো না। আপনাদের কোনো রেজিস্টার মেনটেন হয়নি? না, উনি তো ছিল না। তাহলে কবে এলো উনি? উনি হয়তো আসছে, উনি তো থাকে না। তার মানে আপনাদের হোটেলে কি মানে উইদাউট আই কার্ড বা উইদাউট রেজিস্ট্রেশন এন্ট্রি হয়? না, হয়তো ওরা হচ্ছে 4 জন আসছে প্রথম দিন। 4 জনই এন্ট্রি করে রুমে ঢুকছে। 4 জন এন্ট্রি করে 5 জন কি করে আছে? কি নাম এই হোটেলের? আপনার নাম? ত্রিপুরা। ব্রাউন সুগার লাইক সাবস্টেন্স পাওয়া গেছে, ফার্দার ইনভেস্টিগেশন ওটা করে দেখা যাবে যে কি আছে, এক্স্যাক্টলি কি আইটেম রয়েছে। কতজনকে গ্রেফতার করেছেন এখনো পর্যন্ত? এখনো পর্যন্ত 5 জনকে রিটেন করা হয়েছে। 5 জন আছে টোটাল। এই 5 জন কোথায় ছিল? এরাই হোটেলের এখানেই ছিল, এখান থেকে ওদেরকে রিটেন করা হয়েছে। যেটা উদ্ধার করা হয়েছে মোটামুটি তার বাজার মূল্য কত আছে? সেটা তো ফার্দার ইনভেস্টিগেশন করেই জানা যাবে, এখন এটা বলা যাবে। আপনার নাম? আমার নাম এমডি সাব্বির আহমদ মোল্লা, আমি এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ধূপগুড়ি সাব ডিভিশন।